India exposed again. India hai expose langka. Bahke batsman rong ni bising ti. Masa gerai ke joto na aste ke gerai belang. Ake rogo bo hai ke na semi final rogo drop ng like. Tama bo hai ke na batsman masa out na ka hai na collapse ng nai. Asa ke expose ng same probe ekdom kiri sang sa ke na senai India. Margin quarter ma 76 run ro waising. Boile sengke 7 run, 6 run, 10 run bohai ke sing. Urban India same pro ke 76 run, 50 run, 40 run bohai ke si India ro ke masing. Hake de World Cup history repeat khai ni hiwa sok tong lai si. Big concern ke Abhishek Sharma. India ni opener ro ba. Masa dakungai run sanaya ke out na hindi promise khali sa. Abhishek Sharma run kai pro ke Ishan Kishan run khai be ang langka. Inke Ishan Kishan run khai tong pro ke Abhishek Sharma 3 match 3-0. आगे नि ठीक न बो आगे नि मैचेस रोगो रन कहाँ खाई हापन ओमले वर्ल्ड कप और प्रेशर जोदा कंट्रीज जोदा को आगे एशिया कप रोगो के बसक टीम कहाँ मा बा तबो के न्यूजीलैंड मा लाइनाय साउथ अफ्रीका मा लाइनाय ऑस्ट्रेलिया मा लाइनाय गोबां मान टीम मा लाइगा आजुरा आजुरा वेस्ट इंडीज इनके बरनि कंडीशन अलगा बरनि प्लानिंग अलगा बनि बांगिनो जों बैट्समैन नो प्रैक्टिस गोबां खायरो नांगो ते बनो फ्री केसि तो टॉक रोगों के कोच रोग सागो बनो बनि जे फ्लो बहाय के न थांदि हाय बनो गेस टेक्निक रोग चेंज खायनां सिचुएशन बुजिरि रन बो नायबे के ईशान किशन 0 अभिषेक शर्मा 15 रन सारदा मैच सी 15 रन से खाइमा को वर्ल्ड कप जस्ट इमेजिन बनि जागा वो Suban Gill no pan nama kam bole. Suban Gill tik sa pan ran kai ma kam kam. Hai sama ni ta. Sebab hai kai ngai si bah pan bela trust kai ko bela Indian selectors ro. Suban Gill hai asa ke intelligent player. Bo why so perform hai ngai ni ha pan bo age ro ko T20 IPL ro pai jak tong. Apro ke South Africa minor last T20 World Cup 2024 final lo customer sa ke paila apro kalai sa ke pai customer sa ke pai 7 run by India ro pai tik sa pa na yang pai ke World Cup se pai ang ka 2007 ro pai mani se 17 years de pusak years pore 19 years de pusak pore se de wai sa pai pe आगे से हिस्ट्री रिपीट करें तब बल किसा टेक्टिक चेंज खेल है किसा इम्प्रूवमेंट पर बल खाइबा मैंने एक्सपोजन पेल है इंडिया ग्रुप स्टेज सब पाई माथंबा नामीबिया नेदरलैंड्स यूएसए पाकिस्तान कैसे से टीम किसा कराकू इनके बाद afro rogo ran sanai tamo afro sa Netherlands rogai kisa misa risk king o sibam dube masa baisi boro yong tong all finisher sibam dube voice bisu Hardik Pandya Surya Kumar top order ke masa jek ban dera rogo tilak bar mambo big concern bon jaga Surya ko Sanju Samson no pas use kai tong mandabo asa ke lefty o coach lefty ba lefty no belai ne borok dairok lefty no support kai to hanta coach lefty ba Gautam Gambhir kitabok big concern ke India ro tabok semi final thangning ke last 2 matches West Indies by Zimbabwe tong borok no je ke pa pai gai
नेट रन रेट कहाँ के एकदम 200 प्लस रोके से borok score खाइने हाके big margin बेसे पाएगा ना हाके borok second position no pas somaya tabo South Africa borok te 2 match no mau 2 match pai ke borok to 1 no nang suppose okay tabo jepa te kaisa team Zimbabwe no bo kom tabo so di Zimbabwe bo Australia no se knockout kaisa historically okay Zimbabwe phasi India no se rai rom ha ke South Africa no ha ke West Indies ke West Indies pan South Africa no se ral Zimbabwe no se ral India no se ral ke borok si second ha ke one ong pai ne ke two countries iti lang jana semi final ko ba ke India rok sok nei ba ha ke history repeat khaine World Cup ya phare rete direct World Cup ya phare rete bela in ke rik sung hata bo je ke pan o team no to ma match nai February 26 ko kaisa tongu Zimbabwe bai okay first match okay West Indies bai nai like na bahai te itima sanai ba belai ni expose lang kata India ni batsman rok masa collapse ke tani hai tani mar ke Surya Kumar khaimal ya Hardik Pandya khaimal Shivam Dube khaimal o ringo si ro to jebro pan last rok pai ge waisa phang nai phang nang khaban boni sai Akshar Patel no pan thang ro bowling of help kete India ni bowling rok bai si borok pai tong age rok bo run kom phana India ni bowler rok si India no pare tong maklai tabo Jasprit Bumrah te rok run kabama tok jake borok se se khai myang pene han bangin India rok ni improvement belai nang ko nang Namibia Netherlands USA Pakistan no pai ma simi bangya belai na strong minded nang nai sensible cricket thang nang nai hai sakle India rok World Cup repeat khai me yati tema ba support khaile di ani channel no nirok katal ke ba sports sa ke nirok ano subscribe khaile di ani hard work no busi ge nirok support khaile di je kabang man ang future of sports related football te cricket tamo cricket ni ba 27 World Cup tong pe 26 atau football ni ba tong okay je ang mansa cover khaine nirok ano support khaile di tei je support khai tong nai ro ano je subscribe khai tong nai ro ang borok no belai ke hamai maro niro ano support khai ma besi ang video khai tong ma buskang bo pai play niro ni hamjang manango niro ko bazare ano asakna tei manai sing lai sinai 26 so tei West Indies Namibia borok bo tinta match rok pai pe kheto India rok semi final sa so yang nai group super 8 si sing pen coach rok bu isa ego kari gai boni Sanju Samson te ono phana chance ro phia nang hai masa no bar repeat Abhishek Sharma no repeat dotik no bo age ran khai ja phana tabong bu isa explore khai nang pi tani humale bar thang ro gui bu hai ke ba bai ken bo age match so ran khai ja age ni tournament no khai ja phana isa experience ka tal selai ge thang ro ga ne nang ঠিক না তাবো বা গ্রুপ স্টে মানে সুপার 8 বা katal no na hoke borok tabo samju senson pana katal pai ke bo adjust kai dek mano maya boto alka ko kai pana masa khorok sa borok no ni ego ni bangai tongroi tongkale ekdom sayang dei asung support kai tonglai jai dei je subscribe kai ni number hambai maro hagen na pai playa subam roi tong